मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। कोई डेली बेसिस पे नया डिस्प्यूट ना हो, नया इशू क्रिएट ना हो, ये कैसे हो सकता है? जैसे पंजाबी में से कहते हैं ना कि हर रोज़ नया कट्टा जो है वो खुल जाता है, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान में सियासत में डेली बेसिस पे कोई ना कोई इश्यूज़ क्रिएट होते रहते हैं, बल्कि एक से ज़्यादा इश्यूज़। अब हमने देखा कि जमाइमा गोल्डस्मिथ जो कि एक्स वाइफ है इमरान खान की, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये लिखा, एक तस्वीर लगाई जिसमें कुछ लोग उनके घर के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने हाथ में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं, वो इमरान के ख़िलाफ़, इमरान की फाशिज़म के ख़िलाफ़ और इमरान की हुकूमत जो थी और जो कुछ वो करते हैं उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। तो उन्होंने ये लिखा कि उनको और उनके ख़ानदान को हरासा करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जो PMLN के लोग हैं वो उनके घर के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये उन्होंने इसको एंटीसेमिटिज़म करार दिया। अब होना तो ये चाहिए था कि जमाइमा गोल्डस्मिथ को इस चीज़ पर सपोर्ट किया जाता कि भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपके साथ। लेकिन हमारा जो माजी है और जो हमारा हाल है वो कुछ इतना किसी के लिए साफ शफाफ नहीं है कि हम उसको क्लीन चिट दे दें। इसकी वजह यह है कि जमाइमा गोल्डस्मिथ ने 5-8 साल के बाद ये बात की कि उनके घर के बाहर एक दफ़ा लोग पहुंच गए कुछ, और उन्होंने खड़े होकर प्रोटेस्ट किया, इमरान के ख़िलाफ़ नारे लगाए, जबकि उनके घर से फ्यू यार्ड्स अवे या कुछ माइल्स से दूरी पर उसी लंदन में जिसमें वो रहती हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है वहाँ पर नवाज शरीफ रहते हैं। और नवाज शरीफ के घर के बाहर लंदन पुलिस को एक बड़ी फोर्स वहाँ पर इसलिए तैनात करनी पड़ी कुछ साल पहले, कई साल हो गए अब तो, कि ये मुसलसल वो पुलिस वहाँ पर रहती है ऑफिशल्स, कि क्योंकि PTI के फॉलोअर्स अपना फाशिज़म वहाँ पर दिखाने के लिए भेजे जाते हैं और वो डेली बेसिस पर वहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं। गंदी गंदी गालियाँ दी जाती हैं नवाज शरीफ, उसके पूरे ख़ानदान को चोर, लुटेरे, करप्ट, ये सब कुछ किया जाता है लंदन में। पाकिस्तान में जो किया गया है वो तो अपनी जगह पर है। यानी इमरान खान ने अगर एक तहरीक शुरू की एंटी करप्शन, ठीक है, आप उसके खिलाफ अदालतों में गए, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात, आपने वो केसेस निकलवाए, आपने कहा जनाब ये हैं, ये सब कुछ है, उसी बिना पर आपको इक़्तिदार मिला, आपने नवाज शरीफ को नाअहल करवाया, उनको जेल भिजवा दिया। हालांकि जजिस ने जो फैसला किया वो करप्शन के बजाय अकामा पे किया कि उनके पास अकामा था, और प्राइम मिनिस्टर रहते हुए आप UAE का जो है अकामा नहीं रख सकते। उनको जो वो नाअहल हुए थे वो इस बिना पर हुए थे। बहरहाल अलग बात है, अलग टॉपिक है ना। तो इन सालों में वहाँ पर यह भी हुआ कि जो मरीम नवाज़ के बेटे हैं जुनैद, उनके ऊपर भी हमला हुआ, उनको नीचे ज़मीन पे लिटा के मारा गया। और क्योंकि उनकी वालदा के ख़िलाफ़ जो है वो ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही थी वहाँ पर मरीम नवाज़ के लिए कि वो गुस्से में आ गए, उन्होंने भी लड़ना शुरू कर दिया, और इस बिना पर जो है वो पुलिस उनको पकड़ के भी ले गई। पूरे पाकिस्तान में, पूरे UK में, लंदन में, बल्कि पूरी दुनिया में कह रहे हैं, जहाँ जहाँ PMLN के लोग मिले हैं तो PTI इमरान खान के ने अपने लोगों को भेज पर वहाँ पे उनको पिटवाया है, उनको क्या कुछ नहीं करवाया, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा जमाइमा के घर के बाहर ये वाला प्रोटेस्ट हुआ है, क्योंकि अब बड़े दिन के बाद पता नहीं कैसे PMLN ने ये सोच लिया कि हम भी ये करेंगे। इतने सालों के बाद इनको जाग आई कि हम ये करते हैं, ये जवाब देने का सही तरीका है। तो हामिद मीर साहब जो हैं उन्होंने जमाइमा के उस ट्वीट पे ये लिखा कि शीशे के घर में रहकर आप दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मार सकते। बात बिल्कुल ठीक की है। इसकी वजह यह है कि जमाइमा ने आज तक इन सालों में एक मर्तबा भी ये नहीं कहा कि उनके घर से कुछ फासले पर ये कुछ हो रहा है तो ये गलत है, इस तरह ना किया जाए। उन्होंने कभी आवाज़ नहीं उठाई। अब ये पहली मर्तबा है कि उनके घर के बाहर 2-4 लोग पहुँचे और उन्होंने कहा, तो उन्होंने फ़ौरन उसको एंटीसेमिटिज़म और इस तरह के नाम दे दिए। उन्होंने कहा, अच्छा, उसके ऊपर उन्होंने जवाब ये दिया कि आप मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी हूँ, मैं तो नॉन पॉलिटिकल हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक़ नहीं सियासत से, तो मेरे और मेरे बच्चों के ख़िलाफ़ जो ये काम क्यों हो रहा है। अब इसके ऊपर फिर उनको मज़ीद उनको ठोक बजा के जवाब दिया गया, और वो क्या है मैं आपको बता देती हूँ। उनकी जो ट्वीट्स हैं उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल कर लोग उनको दिखा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उन्होंने एक ट्वीट की थी, गॉन नवाज गॉन। और यही नहीं सिर्फ, बल्कि वो कई मौक़ों पर उन्होंने ऐसा किया है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जो है रिलेटेड वो ट्वीट्स और सोशल मीडिया पर लिखती रही हैं। कुछ उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, कुछ लिखा रहा, बात वो करती रहती हैं। देखें, ये नहीं किया जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता। इमरान खान को जब रसीदें कुछ चाहिए थी, उनका प्रॉपर्टी का मामला चल रहा था, तो उस वक्त उन्होंने उनको रसीदें ढूंढ के दी थी, तो उनका बिल्कुल फ़र्ज़ था, उनका हक़ था। देखें, बेशक रिश्ता ख़त्म हो गया, उनकी औलाद है, सब कुछ है, वो जैसा मर्ज़ी रखें, इस पर तो किसी को कोई सवाल ही नहीं करना चाहिए।
کہ وہ اگر مدد کرتی ہیں عمران کی. لیکن اب میں دیکھ رہی تھی, بلکہ ڈان میں کوئی اس طرح کا پبلش بھی ہوا, اور بھی چیزوں پر میں دیکھ رہی تھی, کچھ جگہوں پر پبلش ہو رہا ہے کہ کیا جو جمائمہ ہے وہ ایک مرتبہ پھر عمران کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, یہ کر کے کہ یہ لوگوں کو دکھایا جائے, اور عمران کے خلاف جو اس وقت جو ہے وہ ایک تحریک بنی ہوئی ہے کہ ان کے کرپشن کیسز بھی نکل رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, ان کا جو فاشزم ہے اس پہ بھی بات کی جا رہی ہے کیونکہ اب ان کی حکومت چلی گئی ہے, تو وہ ان کو ایک مرتبہ پھر یہ ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. کیا ایسا ہے؟ دیکھیں ایسا ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی کرنا ان کی مرضی ہے, وہ اگر اپنے ایکس ہسبینڈ کو ہیلپ آؤٹ. لیکن جمائمہ کوئی ایسی عورت تو خاتون تو نہیں ہے جو آرام سے گھر میں بیٹھی ہو کہ بھئی میں کیوں کروں, میرا تو ٹھیک ہے میں اپنے جو ہسبینڈ تھا اس کو کروں گی سپورٹ, میرا کیا تعلق ان سے. لیکن وہ کیا ہیں, وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ وہ نان پولیٹیکل ہے, ان کے بھائی پالیٹکس میں ہیں, وہ خود پالیٹکس پہ بات بھی کرتی رہی ہیں, وہ اس کے اوپر بولتی بھی رہی ہیں, وہ اس کے اوپر ٹویٹس بھی کرتی رہی ہیں, اور پھر وہ ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں, وہ ایک فلم میکر ہیں, ایک بڑی پرسنالٹی ہیں, مشہور انفلوئنس جو فیملی ہے اس میں سے ہیں, انفلوئنشل فیملی میں سے ہیں, خود بھی ایک انفلوئنشل پرسنالٹی ہیں. ان کو تو اس طرح کی بلنگ پہ یا اس طرح کی چیز پر کہ جس پہ فاشزم پہ کبھی نہ کبھی تو کچھ کہنا چاہیے تھا, تو انہوں نے یہ نہیں کہا. تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ جب یہ بات کر رہی ہیں تو ان کو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں, لیکن پھر بھی ہم بھرپور طریقے سے کنڈیم کرتے ہیں ان کے گھر کے باہر یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب رک جانا چاہیے. دس از انف, انف از انف, بہت ہو گیا. آپ عدالتوں میں لے کر جائیں, آپ پارلیمنٹ میں بیٹھیں, پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ کریں, آپ سڑکوں پہ اس طرح سے تو مت کریں. اور یہ فاشزم جو ہے یہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو ہمیں نظر آیا ہے وہ پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف کی, جو کہ سب کہتے ہیں, سب مانتے ہیں, اور یہ حقیقت بھی ہے. چلیں جی, ایک تو یہ بات, اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو کہ آپ دیکھیں یہ 22 ایئرس کی سٹرگل ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود اگر ہم اس کو اس طریقے سے لیں کہ فرض کیجئے ہم یہ کہیں کہ جو عمران خان کی جماعت ہے اس وقت جو وہ اتر گئی ہے, حکومت سے چلی گئی ہے, تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑی بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے. یہ وہ خود بھی جانتے ہیں, نہیں کر پائے وہ ڈیلیور. سب سے بڑی ناکامی جو ہماری ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسکلی جو ہے جو ہماری جو پلاننگ تھی, جب ہم آئے تھے ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں تھا. اکنامک پلان بناتے ہمارے پاس ٹائم لگا, اس سے ہم نے ہمارے ریٹارڈیشن ہوئی ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ 22 سال سے, اب تو زیادہ ہو گئے, جس وقت وہ برسر اقتدار آئے تھے, جو 22 ایئرس کی ان کی سٹرگل تھی, اور اس سٹرگل میں انہوں نے, اور جبکہ ان کو یہ نظر آ رہا تھا, انہوں نے تو پوری کیمپین چلائی تھی حکومت کو اتارنے کے لیے, تو اس کے باوجود انہوں نے تیاری نہیں کی تھی کہ ان کے لوگ بیٹھ کر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ حکومت مل جائے گی, اور عمران خان نے خود بھی یہ بات کی ہوئی ہے. تو پھر کب آپ کریں گے؟ مطلب اگر آپ پہلے سے ہی پلان نہیں بناتے. اچھا صرف یہی نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو اس وقت ایک تو ہم نے دیکھا تھا نا کہ کورٹ کے باہر مطیع اللہ جان جو سینئر جرنلسٹ ہیں, بہت اچھا ولاگ کرتے ہیں, آپ ان کا جا کے دیکھیے, ایم جے ٹی وی ان کا ہے, اس کے اوپر جو ان کے کورٹ کے تو جتنے معاملات ہیں وہ صبح سے لے کے شام تک جتنے بھی وہ ہوتے ہیں وہ سب اس کے اوپر جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کر کے. اور ویسے بھی وہ جب کسی اور, تو بہت کمال کے جو ہیں وہ ولاگس کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک مرتبہ پہلے جو میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ شہباز گل کو پکڑ لیا تھا کورٹ کے باہر, اب انہوں نے شہزاد اکبر, اچھا شہزاد اکبر وہ بندے ہیں کہ جو عمران خان لائق اس لیے تھے کہ یہ جتنے کیسز ہیں نا, شہباز شریف, نواز شریف, باہر جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں, ان کے خلاف انہوں نے وہ کیسز کرنے ہیں, اور ان کا جو پیسہ ہے وہ واپس لے کر آنا ہے ملک کے اندر, پاکستان کے اندر, ان کو پکڑنا ہے, ان کے خلاف وہ کروانی ہے. تو شہزاد اکبر ایٹ دی اینڈ ہوا کیا, کچھ بھی نہیں کر سکے. انہوں نے لنڈن میں جو کیس کیا تھا شہباز شریف کے خلاف, وہ لنڈن کی عدالت نے ان کو کہہ دیا کہ نو, یہ صحیح نہیں ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں, فیل ہو گئے وہ اس کیس میں بھی. اور اس کے اوپر عمران کو بہت غصہ تھا کہ یہ کیا ہوا. اور شہزاد اکبر پھر کہیں بالکل آپ آخری اس میں دیکھیں کہیں نظر ہی نہیں آ رہے, بلکہ وہ چلے بھی گئے تھے. لیکن بہرحال ابھی وہ اب ان کے بھی چکر لگ رہے ہیں عدالتوں کے, اور وہ کورٹ کے باہر جب نظر آئے تو ان کو مطیع اللہ جان نے پکڑ لیا. اب وہ ان سے جو سوال کریں, بجائے اس کے کہ میں بتاؤں, یہ میں ایک چھوٹا سا اس میں سے شارٹ کلپ آپ کے لیے چلا رہی ہوں جو وائرل ہو رہا ہے, تو میں نے کہا چلیں میں یہ چلاؤں. ویسے آپ اگر اس کو پورا ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایم جے ٹی وی پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ پوری کیا بات چیت ہوئی اور کیا کہا. میں آپ کو اس میں سے ایک شارٹ کلپ دکھا رہی ہوں, وہ ذرا دیکھیے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. جو اکاؤنٹ اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کے اندر مینشن تھا, وہ اکاؤنٹ کس کا تھا یہ تو آپ کو بتانا پڑے گا. نہیں آپ بتائیں نا, کیونکہ آپ نے اس یوٹیوب کے جو وائرل ہوگا اس کے پیسے آپ کو ملیں گے یا مجھے ملیں گے؟ مشیر جو ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ پیسے کس اکاؤنٹ میں گئے, کس کا. مشیر کو تو سب کچھ پتا ہے, حکومت کا نہیں تھا اکاؤنٹ. نہیں, مشیر کو تو سب کچھ پتا ہے. پیسے واپس کیوں کیے گئے ملک ریاض کو؟ بات یہ ہے متی صاحب, آپ تھوڑا سا انویسٹیگیٹو جرنلزم بھی کریں نا. تو یہ میں پوچھ رہا ہوں نا, آپ بتائیں کہ کیوں واپس, سب سے آسان کام ملک ریاض کو کیوں پیسے واپس کیے گئے؟ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت درخواست دیجیے, کیبنٹ نے
जो उसके अंदर फैसला किया है कैबिनेट से भी डिसीजन हुआ हुआ है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने किया ना, कैबिनेट ने डिसीजन किया, तो यही मैं पूछ रहा हूँ देखिए, ना, अब तो क्या ये अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे जायज था कि जिस शख्स से पैसा लिया बरतानी हुकूमत ने और वो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आया, बिल्कुल। वो उस शख्स को वापस क्यों किया गया? 100% जायज, लीगल और सिविल सेटलमेंट है जिसमें कोई प्रूफ ऑफ गिल्ट। अगर ये लीगल था तो काबीना की मंजूरी क्यों की गई? बहुत शुक्रिया मुतीर अजान साहब। अच्छा, आखिर में ये बता दें कितने पैसे गैर मुल्की असासों के हवाले से आप एसेट रिकवरी यूनिट के चेयरमैन रहे, कितने पैसे आप असासे वापस लाए? सर वो भी आप देखें ना, जो भी आपको चीज़ चाहिए राइट टू इन्फॉर्मेशन में लिखें, हुकूमत को आपको दे देगी। नहीं तो आपकी कारकर्दगी की बात हो रही सर है। मेरी तो कारकर्दगी को आपने इतना एसेट टैक्स पेयर के पैसे से एसेट रिकवरी यूनिट चलाया और खुद भी वहाँ बैठे रहे, वहाँ पे खर्चा हुआ, वो सारा जो है वो ऑडिट, लेकिन वो किया गया, आप नाकाम हुआ एसेट रिकवरी में। जी बिल्कुल नाकाम नहीं हुए। तो क्या आप बताएं, कोई एसेट बताएं जो आप वापस लाएं? तो कुछ भी नहीं कर पाए, हर चीज़ में फेल हो गए। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, और इन लोगों का पैसा बाहर से वापस लाएंगे अपने मुल्क के अंदर। ये शहजाद अकबर ने क्या, कौन सा केस जीता? वो पूछ लिया, आपने देख लिया वो जो पूछ रहे थे उनसे और जो वो जवाब दे रहे थे। तो जब ये सूरत हाल है कि डिलीवर भी ना कर पाएँ, और उसके बाद अब एक और काम ये हुआ है कि जिस तरह मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि वही PTI, वही इमरान खान और वही उनकी पार्टी जो कि वो कहते हैं ना कि वो हम नवाला और हम प्याला एस्टैब्लिशमेंट के साथ हुआ करते थे। मतलब साफ बात है, सबको पता है कि कौन लेकर आए हैं, कि जो वो हुआ था इलेक्शन, ये नहीं बात नहीं है। मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा वोट इमरान खान की पार्टी ने, इमरान खान ने लिया, तो 1 करोड़ से ज़्यादा 1.5 करोड़ वोट कोई, ये तो नहीं हो सकता कि सारा जो वोट है वो इस्टेब्लिशमेंट डलवाए, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान को अक्सरियत मिल रही थी, इमरान खान को मेजॉरिटी नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो वो हुकूमत ना बना पाते। हुकूमत जो उनकी बनी है उसमें कहा जाता है कि ठीक है, बहुत सारी जो चीज़ें ऐसी हुई हैं बीच में कि जो हमेशा कोई ना किसी का साथ तो देना होता है ना, तो वो इस मरतबा उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो वो पार्टी जो हम नेवाला हम प्याला इस्टेब्लिशमेंट का, अब वो जिसे कहते हैं ना कि मतलब जान से मार देने की दुश्मनी वो शुरू हो चुकी है। और PTI जो है वो मुकम्मल तौर पे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, और वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ उनके वज़ीर आज़म जो कि हुआ करते थे, उनके वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो किया गया है वो इस्टेब्लिशमेंट ने किया। अच्छा, अब इस पे हो क्या रहा है? एक तरफ तो ये कि वो नैरेटिव बिल्कुल एंटायरली चेंज हो चुका, कि जो पहले उनके साए के नीचे थे अब वो उनके ख़िलाफ़ दुश्मनी बन चुकी। तो घर का भेदी जो है वो तो लंका ढाता है, और फिर वो जो है वो कहते हैं कि पहले देखे ये कहा, अब ये कह रहे हैं। बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये हो रही है अब कि PTI DG ISPR की उस जो प्रेसर है उसमें से उनकी वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा है कि अमरीकी साजिश, अमेरिकन एविडेंस का कहीं पर उस डिक्लेरेशन में नहीं लिखा हुआ। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की जो कमेटी थी उसका जो एक मीटिंग हुई थी उसका डिक्लेरेशन पे कहा यह जा रहा था, और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान और उनकी पार्टी ने ये जिसमें उन्होंने ज़बरदस्ती ये चीज़ अंदर डलवाई है कि जी देखें अमेरिका जो है वो इस तरह बात कर रहा है या इस तरह साजिश कर रहा है। लेकिन जो DG ISPR है बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने ये कहा कि साजिश का लफ्ज़ वहाँ पर कहीं नहीं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मदाखलत, यानी ये चीज़ है कि अमेरिका की तरफ से जो है वो इस तरह की बातचीत की गई, ये कहा गया, इसको आप मदाखलत कह सकते हैं, लेकिन आप वहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी या साजिश का कोई हमें मिले, कुछ पता चले, ऐसी कोई बात नहीं है, साजिश कोई नहीं है। अब PTI वाले क्या कर रहे हैं? उस पर वो उनका आधा बयान, आधी स्टेटमेंट हर तरफ लगाते जा रहे हैं। हर जगह जो है इमरान खान की स्टेटमेंट के मेरे खिलाफ ये साजिश है, और साथ ही उसमें DG ISPR का जो हाफ स्टेटमेंट है उसको उसके साथ जोड़ के वो हर जगह वायरल कर रहे हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि इमरान खान पहले ये कह रहे हैं कि देखें अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश की, और भी DG ISPR ये कह रहे हैं कि उनकी जो मदाखलत हम कह सकते हैं, उन्होंने इंटरफेरेंस की है, कि उन्होंने कहा हमें कि ये यूक्रेन और रशिया का जो मामला है उसको इस तरीके से जो ये किया जाए। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ये कहा कि हमें कोई कॉन्स्पिरेसी या साजिश का कोई एविडेंस नहीं है, वो उसको उड़ा देते हैं, वो काट देते हैं। तो अब ये कैंपेन चल रही है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये कहा है कि कराची में जो उनका जलसा है उसमें जो लोग हैं वो अपने साथ पाकिस्तान के परचम लेके आएँ, फ्लैग लेकर आएँ। अब ये बयान अगर इससे पहले वाले प्रोटेस्ट से पहले अगर वो करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उस प्रोटेस्ट से पहले अगर वो ये कहते, लोगों को कॉल देते कि अपने साथ फ्लैग लेकर आए, तो ये काम सी बात होती कि हो सकता है उनके अपने पास प्रोवाइड करने के लिए फ्लैग इतने ना हो तो वो फ्लैग लेकर आएँ। लेकिन इस वक्त जो वो ये कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें पाकिस्तान के परचम जलाए गए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता कि वो ये कहें कि परचम लेकर जाएं लोग और वो जलसे में ये कहें कि अब इनको जलाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अब वो करेंगे क्या?
وہ اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے کہ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف یہ پروٹیسٹ کروایا اور پاکستان کے پرچم جلوائے، اب وہ یہ کیا کہیں گے کہ دیکھو یہ پرچم اٹھاؤ اور اس کو لہراؤ، اور جس طرح کہ انہوں نے پچھلے اپنے پروٹیسٹ میں سب سے قومی ترانہ جو ہے وہ پڑھوایا ہے، نیشنل اینتھم، اور وہ ایک الگ ہی یونیک طریقے سے پڑھوایا کہ جس میں، کیونکہ وہ پیچھے سے پہلے ہوتا ہے نا نیشنل اینتھم جب لگتا ہے تو وہ بج رہا ہوتا ہے ریکارڈر پہ پیچھے اور لوگ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، تو وہ ریکارڈر پہ نہیں بج رہا تھا، اب انہوں نے لوگوں سے خود ہی اب اکثریت ایسے لوگوں کی جن کو پورا نیشنل اینتھم آتا نہیں، اب جب جو کلوز اپ تھا وہ عمران خان کا تھا، اس میں وہ نظر آیا عمران خان صاحب کو خود بھی نیشنل اینتھم پورا نہیں آتا، اب وہ کسی جگہ پر چپ کر رہے ہیں، پھر وہ خود ہی ہنسنا بھی شروع ہو گئے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ اس جلسے میں وہ یہ جو پرچم منگوا رہے ہیں تو وہ یہ سٹینس لیں گے کہ دیکھو ہم پاکستان کے پرچم کو بلند کرتے ہیں، آپ اس کو لہرائیں اور اس کو یہ کہیں کہ آئندہ کبھی آپ ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ اس کو جلائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس جو پہلے امپریشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے وہ شاید ایسی کوئی بات کریں، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہم دیکھیں گے۔ جلسہ بہت بڑا ہونے والا ہے، یہ میں آپ کو بتائی دوں۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان کی یہ جو نو کانفیڈنس موشن تھی اس میں سے بیرون ملک کی انٹرفیرنس تھی۔ جس طرح اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ ان ڈپلومیٹک لینگویج یوز کی گئی ہے، اس اعلامیے میں لکھا ہوا ہے کہ جو بات چیت کی گئی ہے وہ انٹرفیرنس کے مترادف ہے، سو اس کے اوپر ڈیمارچ دیا جاتا ہے، دیٹ از اے ڈپلومیٹک پروسیجر، اور اسی کے اوپر جیسے میں نے کہا کہ جو یہی وہ الفاظ ہیں جن کے اوپر اگری کیا گیا اور ان کے مطابق ڈیمارچ دیا گیا۔